حفاظت فرمائے۔ حاضرین، جمعہ کے موقع پر تسلسل کے ساتھ مختلف اہم عنوانات پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس عنوان پر قرآن پاک، احادیث شریفہ، اکابر دین کے اقوال اور ان کے تعلیمات کی روشنی میں کچھ تعلیمات عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں، انہی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت جس کا تعلق طہارت سے یعنی پاکی حاصل کرنے سے، وہ ہے مسواک۔ معزز حاضرین، مسواک عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ بنا ہے سواک سے۔ مسواک جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا لفظی معنی ہے گھسنا، رگڑنا، اسی سے بنا ہے مسواک۔ مسواک کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جس کے ذریعے دانت مانجے جائیں، اس کو مسواک کہتے ہیں۔ انگریزی زبان میں برش وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے کوئی چیز گھسنے کے لیے، اور عربی زبان میں اسی کو مسواک کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی بہت اہمیت بیان فرمائی، اور اس کا اندازہ، اس سنت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم ترین سنت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں صرف ایمان والوں کو ہی نہیں، عمل کرنے والے ہر آدمی کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، اس کو ضرور فائدہ دیتی۔ حاضرین، اگر کوئی مومن نہیں ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اس کو فائدہ دنیا کا ضرور ہوگا۔ سنت پر عمل کرنے کا ثواب یہ صرف ایمان والوں سے متعلق ہے۔ جو مومن نہیں ہے ان کو دین اسلام کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے کا کوئی ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن فائدہ ضرور ہوگا، جسمانی فائدہ، دنیاوی فائدہ، ہر اعتبار سے فوائد ہے۔ ایمان والا اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اسے دنیا کا بھی فائدہ ملے گا، جسمانی راحت، صحت بھی ملے گی اور ثواب بھی ملے گا، عبادت میں فضیلتیں بھی ملے گی۔ یہ سارے فوائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی۔ معزز حاضرین، سب سے تعجب کی بات تو یہ ہے، دین اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ اسی نے انسان کو منہ دھونا سکھایا۔ اسلام کے احکام سے پہلے لوگ دانت صاف کرنا کیا ہوتا ہے ان کو اس کا بھی پتہ نہیں تھا۔ دانت مانجنا، دانت صاف کرنا، منہ دھونے کا طریقہ اگر کسی نے دنیا میں انسانیت کو دیا ہے وہ ہمارا مذہب دین اسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں ایسی ہیں کہ تمام انبیاء کرام ان 10 اعمال پر، سنتوں پر عمل کرتے آ رہے ہیں، یعنی 10 سنتیں ہر نبی نے ان پر عمل کیا۔ ان میں سے خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو عام فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے قیامت تک آنے والی امت کو بھی اس کے لیے سنت قرار دیا۔ چنانچہ وہ 10 باتوں میں سے ایک مسواک کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناخن کاٹنا، زیر بغل بال نکالنا، زیر ناک کے بال نکالنا، مسواک کرنا، سرما لگانا اور ختنہ کرنا، یہ سب ایسے اعمال ہیں کہ انبیاء نے اس پر عمل کیا ہے، اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کیا اور قیامت تک آنے والی قوم کو یہ بتایا کہ یہ میری سنت ہے، اس پر عمل کرو۔ محترم حاضرین، مسواک کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ان فضیلتوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے منہ قرآن مجید کا واسطہ، ان افواہکم طرق القرآن،
کہ تمہارے منہ قرآن مجید کا راستہ ہے، یعنی مومن قرآن پڑھتا ہے تو قرآن شریف انسان کی زبان اور اس کے منہ سے اس کے کلمات ادا ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید جب تمہارے منہ کا تمہارا منہ اس کا راستہ ہے تو اپنے منہ کو صاف کیا کرو۔ حضور نے فرمایا فَشُوشُوا أَفْوَاهَكُمْ کہ تم اپنے منہ کو صاف کیا کرو، کس سے؟ ارشاد فرمایا بِالسِّوَاكِ، مسواک کے ذریعے۔ تو حاضرین کرام، بندہ جب قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، ماشاءاللہ مسلمان ہم اٹھتے بیٹھتے کرتے پھرتے ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، کچھ نہ صحیح الحمدللہ، اللہ اکبر، الشکر للہ، سبحان اللہ، یہ تو پڑھتے رہتے ہیں، یہ بھی قرآن مجید کے کلمات ہیں۔ حدیث پاک میں بھی تذکرہ ہے اس کا مدنی کلمات، آیتوں میں متعدد جگہ استعمال بھی ہوئے ہیں۔ تو جب بھی ہم کلام الہی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، فرشتے اس کی خوشبو پانے کے لیے ہماری طرف لپکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے فرشتے ہمارے قریب آتے ہیں قرآن مجید کی خوشبو سونگھنے کے لیے، اور مسواک کیے بغیر اگر ہم یہ کلمات ادا کریں گے تو منہ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کر کے تمہارا منہ صاف کرو، پھر قرآن کی تلاوت کرو، فرشتے تمہارے قریب ہوں گے۔ حاضرین کرام، اس میں کتنے فوائد ہیں، اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دیکھیے عام طور پر لوگوں کا رجحان ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے، جہاں زیادہ گندگی کچرا رہتا ہے لوگ کہتے ہیں کیا شیطان کی جگہ بنا دی، صاف کرو، یعنی گندگی اور کچرے کو شیطان پسند کرتا ہے، صفائی کو فرشتے پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں فرشتے رہیں تو مسواک کیا کریں، اس سے فرشتے قریب آئیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے قربت میں رحمت کے فرشتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم شیطانوں کے نحوست میں رہنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ تو قربان چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کہ ہماری اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کتنے احکام ہمیں عطا فرمائے۔ ہم خود اپنی زندگی اچھی بنانے کے لیے اتنا نہیں سوچ سکتے، اس سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تمہاری زندگی اچھی، آخرت اچھی، رکھی رضا حاصل ہوگی۔ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے مسواک کی فضیلت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک عبادتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ ایک حدیث پاک کا جملہ ہے، دوسرے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز جس نماز کے وضو میں مسواک کی جائے، بغیر مسواک کے وضو والی نماز سے 70 درجے بڑھ کر، مثال کے طور پر نماز جمعہ فجر وغیرہ کے لیے اگر ہم نے مسواک کی ہے وضو میں تو یہ نماز 70 مرتبہ پڑھنے کا ثواب رکھتی ہے۔ نماز فجر آپ نے ایک بار پڑھی، جمعہ ایک بار پڑھی، مگر 70 بار پڑھنے کا ثواب ملتا ہے صرف مسواک کرنے سے۔ امامے کے لیے ایسی فضیلت آئی ہے کہ امامہ باندھ کے اگر کوئی نماز پڑھے تو وہ نماز 70 درجے اضافہ ہوتی ہے۔ بعض جگہ 27 کا ذکر آیا ہے، بعض میں 25 کا ذکر بھی آیا ہے۔ بہرحال مسواک کی یہ فضیلت کہ نماز میں بھی اضافہ کرتی ہے، نماز کی فضیلت کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ معزز حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں 10 فائدے بیان فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں 10 فائدے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان میں سے چند باتیں میں عرض کروں گا۔ پیارے آقا نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم کہ مسواک منہ کو پاک کرتی ہے۔ مسواک کے ذریعے منہ صاف ہوتا ہے۔ کیسے صاف ہوتا ہے؟ اگر ہم سائنس اور ڈاکٹری کے حساب سے اگر دیکھیں گے، سائنسدان ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ برش کرو، پیسٹ لگاؤ، منجن استعمال کرو وغیرہ وغیرہ، لیکن زیادہ تحقیق میں رہنے والے محققین ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ کتنا بھی برش اور کتنا بھی پیسٹ استعمال کیوں نہ کیا جائے، مسوڑوں کے اندر جو زخم انسان کے پیدا ہوتے ہیں اس کی صفائی کوئی پیسٹ نہیں کر سکتا، کوئی برش نہیں کر سکتا۔ دانتوں کو دراصل باریک ریشوں کی ضرورت ہے، جو نہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا برش نہیں بنا جو دانتوں کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، یعنی دانتوں کو بھی غذا چاہیے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے سر میں تیل ڈالا کرو، تمہارے بال تمہارے خون سے اگتے ہیں، تیل زیادہ ڈالیں گے تو بالوں کو قوت ملے گی، غذا ملے گی۔ دانتوں کو بھی غذا کی ضرورت ہے اور دانتوں کی غذا مسواک سے پوری ہوتی ہے۔ انسان اپنی ٹیکنالوجی یا اپنی بناوٹ یا اپنی مصنوعات کے ذریعے
दांतों की ग़िज़ा फराहम करने वाला कोई आला आज तक नहीं बना सका, बना भी नहीं सकता। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक करने का हुक्म फरमाया। मिसवाक में जो रेशे होते हैं वो रेशे दांतों को भी कुव्वत देते हैं और मसौड़ों के अंदर जो जख्म पैदा होते हैं वो जख्म का भी इजाला करते हैं, उसका इलाज बनता है। तो हाज़रीन, अगर मुंह में बदबू पैदा होती है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं बदबू पैदा होने की। एक वजह तो मैदे का खराब होना और दूसरी वजह मसौड़ों का खराब होना। तो मसौड़ों का इलाज भी मिसवाक से है और मैदे की दुरुस्तगी भी मिसवाक से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक करो, ये तुम्हारे मुंह को पाक करती है। पाक कैसे करती है? दोनों तरीके से। एक तो ये कि मुंह का जाहिर भी पाक होता है, दूसरा ये कि मुंह का बातिन भी पाक होता है। यानी आदमी अगर मान लीजिए कि अपनी जबान से किसी को गाली गलौज किया हो, गीबत भी किया हो, बुराई कलिमात अपनी जबान से निकाला हो, मिसवाक दोनों का इलाज करती है, दोनों की सफाई करती है। यानी गुनाह, मुंह के गुनाह से पैदा होने वाली गंदगी को भी मिसवाक साफ करती है और खाने पीने की वजह से जो अशिया जमा होती हैं दांतों में या मुंह में, उसकी भी सफाई करती है। तो मिसवाक दोनों का इलाज है, रूहानी इलाज भी है, जिस्मानी इलाज भी है, ज़ाहिरी इलाज भी है, बातिनी इलाज भी है, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी हदीस पाक में जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 फायदे मिसवाक के बयान फरमाए, दूसरा फायदा ये इरशाद फरमाया कि मिर्दातुन लिर्रब, यानी मिसवाक करने वाले बंदे को मिसवाक अल्लाह से राजी करा देती है। मिसवाक ऐसी सुन्नत है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कोई बंदा मिसवाक कर ले, अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है कि इस मेरे बंदे ने मेरे नबी की सुन्नत पर अमल किया। रब की रिज़ा भी मिसवाक से मिलती है, मुंह की तहारत भी मिसवाक से मिलती है। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यजलु लिल बसर, मिसवाक आंखों की रोशनी तेज करती है। आप गौर कीजिए कि आज हमें कितने इलाजों की जरूरत पड़ती है। आंख के इलाज के लिए आई स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ती है, दांत के इलाज के लिए डेंटल स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ती है, मैदा साफ करने के लिए उसके स्पेशलिस्ट। एक मिसवाक ऐसी है जो सबके स्पेशलिस्ट है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात याद आ रही है तो मैं यहाँ ये भी अर्ज करूंगा, हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, आपके दौर में एक ऐसा खित्ता था जहाँ की सल्तनत ईसाई बादशाह के मातहत थी, लेकिन वहाँ रहते मुसलमान थे। सल्तनत जो हुक्म गाँव था, करिया था, वो ईसाई बादशाह के मातहत था, लेकिन मुसलमान वहाँ रहते थे। बादशाह ने एक डॉक्टर को वहाँ भेजा कि वो छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर इलाज की जरूरत है, तुम वहाँ पर हुकूमती सतह पर इलाज करो। वो शख्स डॉक्टर आए, 1 महीना गुजरा तकरीबन, उनके पास एक भी पेशेंट नहीं आया। वो ताज्जुब करने लगे कि ये ऐसा कौन सा इलाका है, क्या मैं फरिश्तों में रह रहा हूँ, ये इंसान है कि क्या फरिश्ते हैं, बीमार नहीं होते ये लोग। तो बेजार होकर उसने लोगों से पूछा कि क्या तुम लोग बीमार नहीं होते? तो जिससे पूछा हर एक मुसलमान ने ये कहा कि हाँ हम बीमार नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो वो कहते हैं हम मिसवाक करते हैं, हम मिसवाक करते हैं। तो हाज़रीन, मिसवाक करने की वजह से आदमी की बीमारियों का भी खात्मा हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज मुसलमानों के पास दीगर लोगों के बनाए हुए पेस्ट की अहमियत है, होनी भी चाहिए, ब्रश की अहमियत है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मिसवाक की अहमियत हमारे पास क्यों नहीं है? हम जहाँ ये समझते हैं कि पेस्ट और ब्रश से हमारा मुंह साफ होता है, उससे ज्यादा फौकियत तो मिसवाक की है, उससे ज्यादा अहमियत तो मिसवाक की है। दीन ये नहीं कहता कि आप दूसरा काम मत करो, मगर दीन ये जरूर कहता है कि आप मिसवाक जरूर करो। किसी और चीज से मना नहीं करता जब तक कि वो हराम ना हो, मकरूह ना हो, खिलाफ शरीयत ना हो। अगर जायज मसला है तो कर सकते हैं, लेकिन मिसवाक छोड़ने की वजह से आज मुसलमान बीमारियों में मुब्तला। तो बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यज़लु लिल बसर, कि आंखों की बीनाई को भी मिसवाक तेज करती है, और इरशाद फरमाया युज़हिबुल बलगम, बलगम को दफा कर देती है। आप देखिए दुनिया में कितने ऐसे मुआलजे और नुस्खे मुसलमान इस्तेमाल करते हैं। कोई तबीब से लेता है, कोई डॉक्टर से लेता है कि बलगम ज्यादा हो रहा है, क्या किया जाए। कोई मशवरा देता है कि आप
सौंफ खाइए, कोई मशवरा देता है आप अदरक खाइए। ये तो दुनिया की चीज़ें हैं, कुदरती हैं, अल्लाह ताला ने पैदा करवाया। लेकिन मिसवाक अगर करेंगे दिन में कम से कम 5 मरतबा तो 5 नमाजों के लिए, तो बलगम का भी सफाया हो जाता है। बलगम की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं वो सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फायदा मिसवाक का ये भी बयान फरमाया कि मसोड़ों को मजबूत करता है। मिसवाक करने वाले आदमी के मसोड़े कमजोर नहीं होते। मसोड़े अगर कमजोर होंगे तो मुंह की बीमारियां पैदा होंगी, मुंह में छाले पैदा होंगे, हलक में छाले पैदा होंगे, मुंह में बदबू पैदा होगी। ये सारी चीजों का इलाज मिसवाक से होता है। और हाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे 3 बातों की इतनी वसीयत करने लगे। इरशाद फरमाया प्यारे आका ने, जिब्रील ने मुझे वसीयत फरमाई पड़ोसी के बारे में। क्या पड़ोसी कहाँ अदा करो, पड़ोसी कहाँ अदा करो, तो मैं समझने लगा शायद पड़ोसी को हक़ विरासत में शामिल कर दिया जाएगा, यानी बाप की जायदाद में से, माँ की जायदाद में से भाई बहनों को जो हिस्सा मिलता है पड़ोसी का भी हिस्सा आ जाएगा। मैं इतना समझने लगा। और जिब्रील मुझे वसीयत करने लगे औरत के बारे में कि औरत का हक दो, औरत का हक दो, बीवी का हक दो। तो मैं समझने लगा हुजूर फरमा रहे हैं कि शायद अब किसी बीवी कितने नाफरमान क्यों ना हो, उसे तलाक देना हराम कर दिया जाएगा, ऐसा मैं समझने लगा। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मिसवाक के बारे में जिब्रील इतनी वसीयत करने लगे, मैं समझने लगा कि शायद मिसवाक करना फर्ज हो जाए। तो हाज़रीन, इतनी वसीयत हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम यानी हुजूर की खिदमत में बार बार अर्ज़ करने लगे, सरकार आप मिसवाक कीजिए। का मतलब ये हुआ कि आप उम्मत को तालीम अता फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मिसवाक बड़ी पाबंदी से फरमाते थे, लेकिन उम्मत को तालीम का भी इसमें हुक्म दिया गया। और ये भी हदीस पाक में आता है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने का आखिरी वक्त है, अल्लाह के हुजूर तशरीफ ले जाने वाले हैं। उस वक्त एक सहाबी हुजूर की खिदमत में आए, उनके हाथ में मिसवाक थी। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ऐसा है कि सरकार अपना सरे अनवर भी इधर उधर पलटा नहीं सक रहे थे, मतलब हरकत नहीं फरमा रहे थे। ये कैफियत थी। इस कैफियत में भी सरकार अपने निगाह मुबारक से इशारा फरमा रहे हैं मिसवाक की तरफ कि मुझे मिसवाक दो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मिजाज रसूल को समझने वाली थी, उन सहाबी से फरमाया हुजूर की खिदमत में मिसवाक पेश करो। उस वक्त भी कि सरकार अल्लाह के दरबार में जाने वाले हैं, हुजूर मिसवाक फरमा रहे हैं। तो अंदाजा किया जाए कि मिसवाक की कितनी बड़ी अहमियत है। तो बहरहाल हाज़रीन किराम, मिसवाक के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया में हमें ये भी अहमियत का पहलू मिलता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी औकात के वक्त में फरमाया गया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हुक्म फरमाते कि मिसवाक दो। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की खिदमत में मिसवाक देती, तो सरकार लेकर मिसवाक फरमाते बिस्तर पर और हज़रत आयशा के हवाले करते। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उसे धोए बगैर, उस मिसवाक को धोए बगैर खुद मिसवाक करती। यानी ये एक खातून और एक बीवी की मोहब्बत क्या होती है शौहर के साथ, ये तालीम भी इसमें मिलती है कि बगैर मिसवाक धोए बगैर इस्तेमाल करना कितनी मोहब्बत पर दलालत करता है। आज दुनिया में क्या हम कभी किसी को ऐसा देखे हैं कि कोई शौहर बीवी का ब्रश बगैर धोए इस्तेमाल करे, या कोई बीवी शौहर का ब्रश बगैर धोए इस्तेमाल करे? बाप का बच्चे इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन देखिए कि मियाँ बीवी की मोहब्बत क्या होती है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमा रहे हैं अपने अमल से। और उस वक्त भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा का किया हुआ मिसवाक लेकर खुद फरमाते थे मगर धोते। ये आपसी मोहब्बत को भी बताता है। मिसवाक ऐसे भी की जा सकती है, ये भी सुन्नत नबवी है। बहरहाल हाज़रीन किराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसवाक की तालीमात अता फरमाई है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक कब फरमाते थे? इरशाद में आता है हर नमाज के वुजू में हुजूर मिसवाक फरमाते थे, और जब नींद से बेदार होते तो भी मिसवाक फरमाते, जब आराम फरमाना होता तब भी मिसवाक फरमाते। उसकी वजह बात साइंसदान ये लिखते हैं कि सोने से पहले मिसवाक करने की वजह क्या है। साइंसदान तशरीह में हदीस के लिखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक की वजाहत में। उसकी वजह यह है कि आदमी जब खा पीता है दिन में, रात में जब सो जाता है तो खाना सिर्फ कुल्ली करने से उसके सारे मुंह के अज्जा जाया नहीं हो जाते, दूर नहीं हो जाते।
और दिन में आदमी ज्यादा बात करता है, खाता पीता रहता है, तो मुंह खुला रहता है, जिसकी वजह से जरासीम पैदा नहीं होते। रात में नींद में जब सो जाता है मुंह बंद रहता है और पेट के मैदे के बुखारात भी मुंह में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो अज्जा मुंह में जमा हुए हैं वो सब उसको नुकसान देते हैं और वो खूब नींद में निकल जाता है। तो रात में सोने से पहले मुंह साफ करना भी जरूरी है ताकि उसका मैदा खराब ना हो जाए और मुंह बंद रहने की वजह से जो जरासीम पैदा हुए हैं वो दोबारा उसके पेट में पलट कर ना आ जाए। तो गौर कीजिए, ये तहकीकात तो आज 1100-1200 साल के बाद बयान की जा रही है, लेकिन उम्मत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले तालीम दे दी। रात में सोने से पहले मिसवाक किया। मिसवाक हाजिरी कैसी होनी चाहिए? आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, जो आदमी मिसवाक कर रहा है उसके एक बारिश हो, उससे बड़ी मिसवाक ना हो, उससे बड़ी हो तो काट लिया जाए, क्योंकि हदीस पाक में आता है एक बारिश से ज्यादा लंबी मिसवाक को इस्तेमाल करता है उस पर शैतान सवार हो जाता है, उस पर शैतान सवार हो जाता है। यानी शैतान सवार होता है मतलब वाकई सवार होता है। एक मानो तो ये है, दूसरा है कि शैतान लंबी मिसवाक अगर हो तो शैतान मिसवाक करने नहीं देता। दूसरा है कि मिसवाक पकड़े के साथ, मिसाल के तौर पर तो फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी उंगली और अंगूठे के ऊपर मिसवाक रखी जाए, 3 उंगलियों को इस तरह पकड़ा जाए, मुट्ठी ना बनाई जाए। मुट्ठी बनाने की वजह से मसोड़ों को धक्का लग सकता है, कमजोर मसोड़े होते हैं, ताकत ज्यादा ना लगने पाए, इसलिए मिसवाक ऐसी करने का हुक्म दिया गया। पहले सीधे जानिब ऊपर के दांतों की तरफ करें, फिर सीधे जानिब नीचे के दांतों की तरफ, फिर दाएं जानिब ऊपर और नीचे के दांतों की तरफ करें। इस तरह मिसवाक करने का हुक्म दिया गया। और वुजू में कुल्ली करने के वक्त में मिसवाक करना सुन्नत है नमाज के लिए। बाकी औकात में बगैर वुजू के भी कभी भी मिसवाक कर सकते हैं, जब भी किया जाए ये सुन्नत नबी का अमल होगा। तो हाज़िरीन, ये मिसवाक के मुताबिक मुख्तसर से चंद बातें थी। इंशाअल्लाह ताला अगले जुमा में कुछ और तफसीलात हम करेंगे। अल्लाह ताला हमें सुन्नत नबवी का अमल की तौफीक अता फरमाए।